beter als komen. Want ik heb van toon vrienden nog gehad. So beautiful, ha? Sino? Ano nangyari? Pinsan ako sa Sweden, di ba yung nanay niya? Ay. Okay naman ito, di ba? Uy, wala, uy. Stop ng gamutan. Utang ba? Ay, hindi ka makamove forward, di ba, te? Te, diba it's hard mangutang? It's hard mangutang ba? Kasi pag may emergency, hindi. Di ba niya is mismak, ha? Latte macchiato coconut. Yeah, for me, I should believe. Thank you. Madiabetes, mamputaan ni Tioy, kadako. Oo, sige, ilagay mo na lang. Ha? Hindi So masyado. big. Hindi Diba? okay lang kasi hindi masyadong sweet yan. Hindi masyadong sweet yan. Okay lang. So cute. Yes, that's for the man. Paspor damanan may itan na ni. Yeah. Love. That's meat alcohol. Yeah, see? Philippines. Ay, nabungi na. Pero that's liquor, ha? That's liquor ba ya, Dam? Kaso lang, ha? Ayaw ko kay may alcohol yan, super strong. Eh, na-try ko na, nagtuyok akong world. Parang kokos ito. Saan yung sayo, te? Hindi pa? Tikman mo atulan, parang kokos ito. Tikman mo lang. Sayo yan, ang kokos. Tikman mo. Ang kokos is kay Atilani. Pas kokos. Melt. Hindi pa niya giwon daw yan. Devil clan. Fine mie. Fine chieda. Ik heb te veel tegen. Let's see dito sa taas kung anong look. Oh wow! Ang ganda. Super beautiful. Naka-reserve. My friends, they are there. We're still waiting because we are going to have a brunch in the hotel. Ganda ng pamilya. Style of alcohol. So guys, we stayed here in Aperoni Bar in Als. It's close to the church as well as to the hotel where my friend booked an appointment for lunch and for the celebration of Joanna's confirmation. So here is some photo that we had in this beautiful bar. So let's continue guys as we are about to head to this hotel now. Here is the hotels. Royal Astrid. Dito na yung brunch namin. Hello. Dat ging druk voor de naam. Ja, dat zijn gewoon. Dat was dan niet minder van de week.
Asan Joanna? Dam! Unsa man ay? Juice lang ako. Hala, guwapa dam. Dere sa midong. Hala, ka nice. Thank you. Nara ka, Joanna. Bakit kaninong pangalan yan? Marlon de Reuter. Hindi naman yan Marlon de Reuter. Ikaw lang po ang mga video na. Oh. Tato. Kayo ang magbigay ng gift yan sa kanya. Ha? Ikaw ihatag sa iya. Ay, oh. Ito yung sa amin. Ano ba na siya, oy? Asa sa Joanna dam? Naako sa taas. Masarap yung ano nila, aperitif. Thank you. Thank you. Pero against the light, no? Apilan eh, ha? Apilan. Apilan eh ba? Ay, ganun mo. Naman diri dang bonggahan lagi ang communion diri Sa Pinas, Christining man yata sa ato, ha? ang Chris bunyag ko din ay dili na ako dito kumpirma og communion o hindi. Ganda, oh. Gusto mo dyan? Ay, against the light. Okay lang sa'yo? Hey, we are in Royal Astrid. It's very beautiful in here. This is the mini bar. Super
Ganda. Picture ta. Dulong ng diha. Dulong. Welkom en een dikke proficiat dat allemaal aan Johanna, Lorient, Louis en Vic, de fabrikanten, waarmee het allemaal een beetje voor vandaag gaat. Louise, ze hebben dat verkeerd gezegd tegen mij. Welkom erbij. Wegen het slechte weer hebben we geen springkasteel, maar we hebben wel iets voor de ouders en voor de kinderen. Want we hebben hier bovenaan een beetje speeltuigen gezet. Ik ga hier opnoemen: een shoebak, hoefijzerwerpen, slingshot, spiraalspecial, kikkerbak, balletje hijgen, bakschieten en blikken gooien. Dus de ouders mogen ook meegaan. Juist, voorzichtig zijn, want het is trapken op en het is wel een gevaarlijke trap. Tot daartoe. Ik zou zeggen, het smakelijk eten, maar voor het eten, dus het banket, zal allemaal daardoor gaan. Maar als we een beetje ordentelijk laten verlopen, zou ik zeggen dat we gaan aanschuiven volgens de tafel. En ik zou voorstellen, we beginnen straks met de tafel hier van Johanna. Dan gaan we verder met de tafel van Lorient, dan Louise, dan bovenaan met Vic. Ja. Nog een kleine mededeling, ik heb op jullie tafel een papiertje gelegd waar dat mocht verzoeknummertjes vragen. Allemaal voor onze communicanten. Geef ze allemaal een daverend applaus, ja? Tot straks. Wow, so nice naman ang kado. Ja, de broer is duurder, omdat het appel 400. Nag-promo kasi nung binili namin. Black Friday yata nung binili namin. Here. Imot daw na meter. Ale. Iabot mo sa kanya ate ko. Ay, charap. Rectus. Joanna. Das so bel meter das ninode kamay. Papa. Di, sepa meter and meter open. It's where I'll be. And what we said? Dere lang. Joanna, Wala mo i-picture. Picturean. Joanna, oh. And what mo you said? So here are our Alle foto's gaan doorgefactureerd worden. so yummy salmon with asparagus. And this one is the small stumpy, we call it stumpy here. The big one, and the other one is garnalen. I don't know. The big one is shrimp, and the small Thank you, Ann. shrimp, this one. Garnalen here, and this one is beef and the salads, salmon and asparagus, this one, and they are so yummy, guys. And this one is pork. Here is the starter. They are really, really yummy, super, and really tasty, as in delicious, yummylicious.